अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ान का महीना चल रहा है और आप सभी लोग कुरान मजीद की खूब तिलावत कर रहे होंगे। कुरान मजीद पढ़ने का शौक़ हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही रमज़ान का महीना आता है और हम लोग ये चाहते हैं कि रमज़ान का महीना ख़त्म होते होते हमारे 3 कुरान मुकम्मल हो जाएं, 5 कुरान मुकम्मल हो जाएं। ये तो अच्छी बात है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, कुरान मजीद ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान के महीने में हम सब लोगों को पढ़ना चाहिए। रोज़े के बाद जो सबसे अहम इबादत है रमज़ान के महीने की, वो है कुरान मजीद की तिलावत। खूब कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, लेकिन कुरान मजीद की तिलावत करते हुए कुछ बातों का आप ज़रूर ख्याल कीजिए। और ये बातें हम इसलिए बता रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कुरान मजीद ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में वो गलतियाँ कर बैठें जिससे हमें सवाब तो बहुत दूर की बात है, ऐसा ना हो कि कुरान पढ़ना हमारे लिए वबाल बन जाए। इसलिए हम ये गलतियाँ आपको बताने जा रहे हैं। हम जब भी कुरान मजीद की तिलावत करें तो ये गलतियाँ बिल्कुल ना करें। हमने देखा है लोगों को, और कई बार देखा है, बहुत लोगों को देखा है, इसलिए हम आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। पहली बात तो ये है कि कुरान मजीद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। ये अच्छी बात है। हम में से हर शख्स ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पारे हम एक दिन में पढ़ लें। ये अच्छी बात है, लेकिन इस ज़्यादा के चक्कर में आप कुरान मजीद को अच्छे अंदाज में नहीं पढ़ रहे। आप कुरान मजीद को जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं और कुरान मजीद के अल्फाज कट जाते हैं और कुरान मजीद के अल्फाज गड़बड़ हो जाते हैं। तो फिर ये तरीक़ा मुनासिब नहीं है। कुरान मजीद आप पढ़ें तो इस बात का बहुत ख्याल रखें कि कुरान मजीद के जो अल्फाज हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे क्लियर निकल रहे हों। मिसाल के तौर पर आप पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो जल्दी के चक्कर में ऐसा ना हो कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने ठीक से बोला ही नहीं। हम बोल के सुना सकते हैं, लेकिन नहीं सुनाएंगे क्योंकि वो आयत बिगड़ जाएगी। ऐसा ना हो कि अल्फाज गड़बड़ हो जाएं, अल्फाज कट जाएं। बिल्कुल भी इस तरह से कुरान ना पढ़ें। तो कुरान मजीद पढ़ने में इस बात का बड़ा ख्याल रखें। बाज़ लोग जो हैं वो बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि अरे भाई, मैं तो 10 मिनट में पारा पढ़ लेता हूँ, मैं तो 15 मिनट में पारा पढ़ लेता हूँ। और जल्दी के चक्कर में, जल्दी पढ़ने के चक्कर में घर में लोग आपस में बहस भी कर रहे होते हैं कि मेरे 3 पारे हो गए, मेरे 5 पारे हो गए। अब जो पीछे रह जाता है तो वो जल्दी के चक्कर में ये गलतियां कर बैठता है। इसलिए आपको पहली गलती तो ये नहीं करनी कि अल्फाज गड़बड़ ना हो जाए। इसका बहुत ख्याल रखना है। एक बात हमेशा याद रहे कि अल्लाह ताला कुरान मजीद पढ़ने वाले की क्वालिटी देखता है, क्वांटिटी नहीं देखता। क्वांटिटी मायने रखती है इस्लाम में, लेकिन क्वालिटी के साथ, क्वालिटी बेस्ट हो। हदीस में आता है कि जो शख्स कुरान मजीद को पढ़ रहा हो लेकिन ज़बान उसकी साथ नहीं दे रही हो और वो पढ़ नहीं पा रहा हो, लेकिन वो पढ़ने की कोशिश कर रहा हो, अटक रहा हो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस अटकने वाले को डबल अज्र मिलता है। तो डबल अज्र इसको मिल रहा है क्योंकि ये पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर 1 घंटे में पारा पढ़ रहे हैं और सामने वाला 1 घंटे में 2 पारे पढ़ रहा है तो आप सवाब में पीछे रह गए। आप अगर अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं कुरान मजीद की तिलावत में, तो अल्लाह ताला आपको उससे ज़्यादा सवाब दे सकता है। तो इसलिए क्वालिटी पैदा करें अपने कुरान मजीद पढ़ने में। ये पहली हो गई। अब दूसरी गलती कुरान मजीद के पढ़ने में हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कुरान मजीद ओपन है, खुला हुआ है। अब कुरान मजीद को हम कैसे पढ़ रहे हैं? यूँ करके आवाज़ चलती है, बस एक भिनभिनाट सी आवाज़ आती है। कुरान मजीद के पढ़ने में लफ्ज़ नहीं निकल रहे होते हैं, एक भिनभिनाट की सी आवाज़ आती है, बस इस तरह से। तो ये कुरान मजीद पढ़ना नहीं है। ऐसे आप 1 घंटे भी अगर तिलावत कर रहे हैं कुरान मजीद की, तो कुरान मजीद को आप देख तो रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कुरान मजीद को आप दिल ही दिल में पढ़ रहे हैं, तो फिर कुरान मजीद की वो तिलावत नहीं कहलाएगी। इसलिए आप अगर कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, चाहे आहिस्ता पढ़ें या ज़ोर से पढ़ें, लफ्ज़ों की अदायगी आपकी ज़बान से होना चाहिए। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, तो लफ्ज़ आपकी ज़बान से निकलने चाहिए। ये जो लोग इस तरह पढ़ते हैं, ये भिनभिनाहट की सी जो आवाज़ है, ये कुरान मजीद पढ़ना नहीं कहलाएगा। बहुत लोगों को हमने देखा है बैठे हुए हैं और सिर्फ इसी तरह की आवाज़ निकलती है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तीसरी गलती है
کہ بس یوں قرآن کھلا ہوا ہے، نہ تو ہونٹ چل رہے ہیں نہ زبان چل رہی ہے، اور پتہ نہیں لفظوں کی بھی ادائیگی ہوتی ہے یا نہیں، ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن ہم نے دیکھا ہے قرآن مجید یوں کھلا ہوا ہے اور بالکل ہونٹ بند ہیں، بالکل بھی ہونٹ لپس حرکت نہیں کر رہے ہیں، بس نظریں چل رہی ہیں کہ ایک لائن دوسری لائن تیسری لائن نظریں چل رہی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کو دیکھنا ہے، یہ قرآن مجید کو پڑھنا نہیں ہے، یا اس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں قرآن مجید دل میں پڑھا جا رہا ہے، لیکن قرآن مجید دیکھنے کا ثواب تو ملے گا، دل ہی دل میں قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل سکتا ہے، لیکن قرآن مجید پڑھنے کا جو ایکچول ثواب ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے اگر آپ آہستہ سے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں تو زبان سے آپ کے لفظوں کی ادائیگی ہونا چاہیے۔ مان لیجئے آپ آہستہ پڑھ رہے ہیں، جیسے نماز میں ہم لوگ پڑھتے ہیں آہستہ سے، تو جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں آہستہ سے، اسی طرح سے اگر آپ آہستہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں تو لفظوں کی ادائیگی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ غلطیاں ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت، آپ کو یہ غلطی بالکل بھی نہیں کرنی ہے۔ ایک اصول یاد رکھیے گا، قرآن مجید پڑھنا کہلاتا تب ہے جب ہماری زبان سے لفظوں کی ادائیگی ہوتی ہے، تو آپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کی زبان سے لفظوں کی ادائیگی ہو رہی ہو۔ اگر لفظوں کی ادائیگی ہو رہی ہے تو وہ آہستہ ہو یا زور سے ہو، وہ قرآن مجید پڑھنا کہلائے گا۔ اور قرآن مجید کو پڑھتے وقت آپ کو لفظ صاف نکالنا ہے، لفظ کٹنا نہیں چاہیے، لفظ گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اصول آپ یاد رکھیے گا۔ اگر لفظوں کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے تو قرآن مجید دیکھنے کا تو ثواب ملے گا آپ کو، لیکن پڑھنے کا نہیں ملے گا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے کے سلسلے میں یہ غلطیاں جو عام طور پر لوگ کر دیتے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ان غلطیوں کا خیال رکھیں گے۔ تو میرے دوستو، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اسے مصاحف پر لکھا گیا، اور یہ قرآن عظیم بغیر کسی شبہ کے نقل متواتر کے ساتھ منقول ہے۔ اس کی وجاہت یہ ہے کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جو اللہ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور جب آپ علیہ السلام صحابہ کے سامنے پڑھتے تو وہ قرآن کو لکھ لیا کرتے تھے، پھر یہ آپ علیہ السلام، پھر صحابہ کرام تک، پھر دیگر لوگوں تک، یہاں تک کہ ہم تک نقل متواتر کے ساتھ پہنچا۔ یعنی قرآن ہر دور میں اتنے لوگوں نے بیان کیا کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے۔ مثلاً کچھ لوگ ہندوستان میں، کچھ امریکہ، کچھ لندن میں ہیں، لیکن سب ایک ہی جیسا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو روایت کرنے میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی، اور اتنی کثیر تعداد جو کبھی ملی بھی نہیں، وہ سب اس پر متفق ہے۔ یہ اس کتاب کے حق ہونے کی علامت ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، بلکہ شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دل سے لائک کیجیے گا، اور اپنے کچھ قریبی دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکے اور وہ بھی اپنی غلطیوں کو سدھار سکیں۔ تو دوستو، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور یہ ویڈیو گھر میں سب کو دکھائیے، سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ تمام باتیں پہنچ سکے اور لوگ اس پر عمل کر سکیں۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔